Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram al-alim al-alama Syekhul Islam al-Hafidh Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum, thumma ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in, khususan ila ruhi Syekhi Kiai Haji Muhammad As'ad Umar Jombang. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
salihah, tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa, aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih. Sang istiqomah, ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah, amin ya Allah, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram
Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, hadis halaman 30, hadis yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin lan diriwayatkan saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Ibnu Mas'ud. Kala ngendika sapa sahabat Ibnu Mas'ud, ata nekani sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ghaidi saking panggonan ngising. Fa amaroni mongko perintah Kanjeng Nabi ing ingsun an atiyahu ing yen to nekani ingsun ing Kanjeng Nabi bisalasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Fawajjatu mongko nemu sapa ingsun hajaraini watu loro walam ajid lan ora nemu sapa ingsun salisan watu nomor telu. Fataituhu mongko nakan ingsun ing Kanjeng Nabi pirausatin kelawan kotoran hewan utawa teletong. Fa khadahuma mongko njukuk sapa Kanjeng Nabi huma ing watu loro wa alqarausata lan gua atau membuang teletong. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innaha sak temene teletong iku riksun kotor utawa najis. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah. Wa zadalan nambahi sapa Imam Ahmad utawa Imam Hambali rahimahullah. Wa Daruqutni lan Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Itini nekanono sira ing ingsun bi ghairiha kelawan sakliyane teletong. Hadis 88. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah qala dawu sapa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi an yustanja ing yen to cewek bi admin kelawan balung au rausin utawa kotoran atau teletong. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innahuma satamene balung lan teletong iku la yutahhirani ora bisa nyucikaken karone. Rawahu riwayat hadis Ad-Daruqutni saking Imam Ad-Daruqutni rahimahullah wa sahahahu lan bilang sahih ing hadis sapa Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Hadis 89. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istangsihu tuntaskan sira kabeh minal bauli saking ngoyo. Fa inna sataman mongko satamani amma ta'adzabil qabri kebanyakan siksa kubur minhu saking air kencing. Rawahu riwayat hadis Ad-Daruqutni saking Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Walil Hakim lan kedua Imam Al-Hakim rahimahullah aktsaru adzabil qabri akake siksa kubur iku minal bauli saking oyo. Wa huwa utawi hadis iku sahihul isnadi sahih sanad. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis masih tentang istinja nggih, tentang istinja, tentang cewek.
Hadis 87 niku riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi yang dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Yang wafat kalau tidak salah umur 65 tahun. Sinten sahabat Ibnu Mas'ud, beliau adalah orang biasa, orang biasa, penggembala kambing. Kemudian beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau sowan datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula badhe ngabdi dateng panjenengan, dados pelayan panjenengan. Jadi wonten pelayan Kanjeng Nabi sing dijaluk Kanjeng Nabi, wonten tiyang dados pelayan Kanjeng Nabi yang mengajukan diri melamar dados pelayan Kanjeng Nabi. Kados sahabat Ibnu Mas'ud. Jawabannya Kanjeng Nabi yo disetujui. Ya. Kadang-kadang dipertimbangkan. Nah, niki langsung disetujui. Nah, setelah Ibnu Mas'ud niku diterima dados pelayan Kanjeng Nabi, maka saat itu juga beliau kumpul saomah kali Kanjeng Nabi. Bahkan nyun sewu saking cideke Ibnu Mas'ud kali Kanjeng Nabi, ana sahabat sing namine Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an niku menganggap Ibnu Mas'ud tasik kerabate Kanjeng Nabi. Sangen cideke Pak saomah. Bahkan para sahabat ngeten koyok-koyoke iku lho, Ibnu Mas'ud ambek Kanjeng Nabi koyok layangan karo benange. Saking cideke Pak. Ya saking cideke. Jadi lek ana santri cidek ambek kiai ini, dan santri wali santri ini mengajukan anake ngabdi no kiai niku sampun wonten jaman Kanjeng Nabi niki. Lah lek ana wong ngomong oh kiai kok diwangi santri ngono nggih. Lah niku ana wong jenenge Ibnu Mas'ud mengajukan dados pelayan di Kanjeng Nabi. Niki para hadirin rahimakumullah. Ya, dados ngeten, kemanapun Nabi pergi selalu diikuti, diiringi, dibantu, dilayani kali Ibnu Mas'ud. Napa tugasé ten griya Kanjeng Nabi kewatah. Contoh, Kanjeng Nabi badhe wudu sing nyediakno banyu Ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi badhe siwaan sing nggawa siwak nyiapno siwak Ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi badhe siram sing nyiapno banyu dan nutup lawang jeding Kanjeng Nabi Ibnu Mas'ud. Bahkan yang berani membangunkan Kanjeng Nabi ketika tertidur, ketika waktu sholat selain istri Kanjeng Nabi tidak lain adalah Ibnu Mas'ud. Kono sing wani kecuali Ibnu Mas'ud. Bahkan Kanjeng para sahabat niki Nabi keturun. Kono sing wani, Pak. Kono sing wani namung Ibnu Mas'ud. Kenapa berani? Sebab beliau ono pesen Kanjeng Nabi, lek aku keturun wayahe salat tolong ditangeni, lek aku keturun nang kamar tolong lawang kamar ditutup, lek kamarku berantakan tolong dibersihkan. Jadi sing mlebet kamar Kanjeng Nabi niku istri-istri Kanjeng Nabi, anak-anake Kanjeng Nabi, paman-pamane Kanjeng Nabi, termasuk sinten sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, termasuk Ibnu Mas'ud. Niki istimewa, Pak. Istimewa. Saking istimewanya para sahabat nganggep Ibnu Mas'ud itu adalah babu sirri Rasulullah. Napa? Yang menyimpan rahasia Kanjeng Nabi. Sahibus sirri Rasulullah, teman yang menyimpan rahasia-rahasia Kanjeng Nabi. Nabi kate metu sandalan, senyam sandal niku Ibnu Mas'ud.
Kanjeng Nabi teko lunga mlebu omah sing njoko sandal simpen kali Ibnu Mas'ud. Nabi metu nggawa tongkat sing nyediakno Ibnu Mas'ud. Bahkan perjalanannya sing nggawa tongkat, siwak dan baju Kanjeng Nabi ngene ke Ibnu Mas'ud. Paham nggih? Nah ini termasuk sahabat Nabi sing cidhek kali Kanjeng Nabi, eruh turune Kanjeng Nabi, eruh cara aduse Kanjeng Nabi, eruh cara wudune Kanjeng Nabi, eruh cara bersikap lemah lembut dengan istri-istrinya, eruh tentang dimakannya, eruh tentang cara minumnya dan sebagainya. Jadi sok cerita dan para sahabat yang lain. Niki istimewa nih Ibnu Mas'ud. Paham ya? Mugi-mugi kita sedaya asal barokah sahabat Ibnu Mas'ud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para hadirin rahimakumullah, kemudian beliau juga penghafal Al-Qur'an. Tetapi Ibnu Mas'ud ini secara fisik itu sering ditertawakan sahabat yang lain. Napa wonge kuru pendek ireng. Nah, loh, kula cerita Pak, kitab. Jadi Ibnu Mas'ud ini sering ditertawakan teman-temannya. Ngene, cara saiki wong Jawa ndek, elek, ireng. Wis ana zaman Kanjeng Nabi. Ibnu Mas'ud ya. Tetapi beliau hafizul Quran, penghafal Al-Qur'an. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing belajar Quran maka datangilah 4 Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin kula supih wonten malih riwayat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Dan beliau dihitung oleh para ulama hadis meriwayatkan kurang lebih 840 hadis. Ini tentang sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, dan beliau wafat tahun 650 Masehi di Jannatul Baqi usia 65 tahun. Niki Pak. Para hadirin rahimakumullah. Nah, masuk hadis nggih. Jadi Nabi niku menyuruh Ibnu Mas'ud untuk mencari 3 batu. Ya, bisalasati ahjarin, golek telung watu. Fawajatu hajaro ini, tapi Ibnu Mas'ud mek nemu 2 batu. Falam ajib salah salisan, dan tidak menemukan batu yang ketiga, maka beliau mengambil teletong sing garing. Dikekno Kanjeng Nabi pas telu, tapi situ teletong. Kanjeng Nabi disodori Ibnu Mas'ud, tapi Kanjeng Nabi mengambil cuma 2 batu, dan yang teletong dibuang. Nabi dawuh iki sak benere kotoran utawa najis. Nggih. Lah niki riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, juga riwayat Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, juga riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Jenengan nanti semerep Imam hadis namanya Imam Ad-Daraqutni. Dereng ya. Rone sampean Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ahmad, ya. Padahal jumlah ulama hadis ribuan. Sinten Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, beliau ulama hadis sing bermadzhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari. Nggih, sing wafat tahun pinten? Sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Ya, beliau oleh para ulama digelari dengan julukan Al-Hafizul Kabir, penghafal besar dari hadis Kanjeng Nabi. Niki dijuluki ngoten. Nah, guru-guru beliau juga ulama besar, ulama salaf. Contoh, sinten guru-guru Imam Ad-Daraqutni, salah satunya adalah Imam Abu Dawud rahimahullah.
sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, termasuk ulama hadis bermadzhab Syafi'i. Juga guru beliau termasuk napa Imam Ad-Darimi rahimahullah, nggih sing wafat tahun 869 Masehi. Juga guru beliau bernama Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah, sing wafat tahun 894 Masehi di Baghdad. Lah, Imam Ibnu Abid Dunya ini adalah murid dari Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Imam Bukhari muridnya Imam Hambali, Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Maliki muridnya Imam Nafi' muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi. Niki sanad tentang hadis niki ya. Lah Imam Daraqutni niku juga murid sinten? Juga muridnya Imam An-Nasa'i Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Bolak-balik kalau informasikan kuburan beliau antara Sofa dan Marwah. Wawalam tempung di panggonane. Nah, juga beliau dalam tasawuf muridnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 910 Masehi di Baghdad dan lain-lain. Nah, beliau itu Pak muridnya kawatah. Cuma yang termasyhur niku termasuk namine Imam Al-Hakim An-Naisaburi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Naisabur Iran. Termasuk ulama sejarah besar dan hadis Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1036 Masehi di Iran. Singarang kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, masyhur kitab niki. Niku termasuk keterangan sinten Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Bahkan ulama besar Al-Imam Al-Qadhi ya, Al-Imam Al-Qadhi Al-Alim Al-Faqih Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad, beliau menyatakan bahwa Imam Ad-Daraqutni itu adalah Amirul Mukminin fil ilmil hadis fi zamani. Beliau adalah pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis pada zamannya. Loh, pangkatnya luar biasa. Dan beliau ngarang kitab sejumlah 385 kitab. Dan yo Pak, uripe digawe nulis sebenarnya nggih. 385 kitab. Ojo mikir saniki Bu, saniki gampang, buka laptop komputer diketik, di print pun. Nah, lek biyen iku pulpen tutul entek tutul maneh, entek tutul maneh. Sampai ngarang kitab 385 kitab. Dan 40 kitabnya termasuk kitab-kitab hadis. Ya ini luar biasa. Jadi ulama-ulama ustaz sakniki sing gak kenal Imam Ad-Daraqutni niku belajar biografi beliau, cek paham. Masa ulama NU dalile Daraqutni dianggap dhaif mawon, gak kenal Imam Ad-Daraqutni. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah dari hadis 87 ini disimpulkan ngeten. Satu, beristinja itu tidak boleh kurang dari 3 batu. Harus apa? Bisalasati ahjarin, harus dengan 3 batu. Kalau kurang dari 3, tetap kudu golek yang ketiga. Paham nggih? Atau ulama lain mengatakan boleh 1 batu, tetapi sisinya ada di 3. Yang kedua apa hadisnya kesimpulannya? Jika kita hanya menemukan 2 batu, disuruh untuk ambil batu yang lain. Niki. Jadi ketika jenengan memakai 3 batu, ya, niki kata ulama yang lain,
jenengan ndak bersih misalnya, tapi sakniki mboten wonten nggih wong cewek nggih watu. Tasih wonten, Pak, Bu? Tasih wonten nggih? Alas ning paling wonten nggih. Mosok cewek nggih watu. Ya sak bersih-bersine nggih watu tetep ambu. Coba jenengan dipraktekno ngising cewek ambek watu ping 3. Sampai kemudian calon wonten sarungan, insyaallah kumpul wong ambu. Lho nggih. Tapi lek dinalar boten saged syariat niku. Nggih, sing jelas 3 batu untuk istinja itu suci. Lek 3 batu kurang bersih, maka tetap tambahkan batu tapi hitungane ganjil. Paham nggih? Lah 3 gak bersih, cukup maneh 2 5. Gak bersih cukup maneh 7. Gak bersih cukup maneh 9. Pun maksimal niku. Mosok 9 gak bersih sampean. Nah, kecuali sampean numpuk watu dhewe nang omah. Niki para rahimakumullah. Lho, dos pundi, apik pundi cewek nggawe watu, nggawe banyu. Iki mboten soal apik-apian, sebab istinja dengan batu dengan air itu ada dalam fikih disebut takhyir. Napa takhyir niku? Pilihan. Pilihan. Tetapi kalau afdholiyah keutamaannya itu lebih bersih menggunakan air. Kalau panjenengan istinja dengan batu, dengan 2 batu kurang dari 3, itu boleh ketiganya disempurnakan dengan air. Boleh. Niki fikih, Pak. Ka ono jamane sang gawe watu. Mun napa-napa niki fikih kedah dijelaskan. Nggih. Para rahimakumullah, sehingga batu ini bukan rukhsah atau kemudian kelonggaran, bukan pilihan saja nggih. Lah nate yang tanglet ngeten, Pak. Ngeten tanglete. Pak, dos pundi, Pak? Lek wong cewek gawe watu, terus ana wong cewek gawe banyu. Misale sing imami salat cewek nggawe watu, sing dimakmumi cewek nggawe banyu, terus pundi hukume? Saged mboten? Pikiran kita kan imame cewek nggawe watu, ambu. Akhirnya salat ngeten jare Abu Nawas nggih, waladhdallin. Sak benere amin. Dadi ambu. Niki imame bingung ambu apa. Niki. Nah, gimana hukumnya? Untung saja ada keterangan jelas dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Damaskus. Di Nawasuriah. Beliau dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiyin, beliau mengatakan, boleh orang yang istinja dengan batu mengimami orang yang istinja dengan air, boleh. Sebab itu tidak mempengaruhi terhadap mansobul jalil. Jadi ngeten, imam makmum niku ana jenenge mansobul jalil. Apa itu? Memiliki keutamaan, memiliki keunggulan. Contoh, ana imam enom ambek wong tuwa, utamakan sing tuwa. Ana sing maca Qur'ane fasih, anggap gak fasih, maka mengutamakan yang fasih. Ngoten nggih. Niku jenenge istilah mansobul jalil, yaitu memiliki keutamaan, keunggulan dari orang lain. Ngoten. Ndak pengaruh kata Imam Nawawi, ndak pengaruh. Terus sampean kemudian ojo takon, Pak, sampean mau camping, mau gawe cewek, watu banyu, ndak usah takon. Lek ambu ya diempet mawon, imame cewek ambek watu. Lho, sah, sah. Madzhab Syafi'i, Imam Nawawi. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian hadis yang ke-88
nggih. Niki riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi ingkang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Sakmantone Ibu Aisyah wafat, kemudian 1 bulan berikutnya meninggal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikubur ten Baqi Madinah. Panjenengan oleh umroh haji dan Baqi sampean goleki nggih kuburane Abu Hurairah, sampean tabarukan ten mriku, tawassulan tabarukan dateng Gusti Allah. Mumpung temen mriku lho saged ta sampeyan tang letiang insyaallah ketemu kuburannya rada nengah rada ngalor bunguk ngidul niku bingung nengah niku wonten kuburan Abu Hurairah. Nabi dawuh nggih melarang istinja dengan balung dan teletong, tidak boleh. Ana balung garing sampean gak nemu watu gawe cewek, tidak diperbolehkan. Nabi dawuh naha, dilarang kali Kanjeng Nabi. Mengapa kedua barang itu tidak boleh? Nabi dawuh malih innahuma la tutahhirani, sebab keduanya tidak bisa mensucikan. Paham nggih? Lek sampeyan ragu-ragu iku watu apa teletong, sampeyan ambu. Loh, atos wae. Bedakno ambu sik. Gak ambu watu, kok ambu teletong, ngoten mawon. Terus kedua dilugurno ngene watu ya. Lugur lek gak pecah watu, lek lugur ambrol teletong. Ngoten mawon. Nggih iso medakno. Keduanya enggak boleh pakai sebab la tutahhirani, keduanya tidak bisa mensucikan. Ini juga hadis riwayat saking Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, dan beliau itu bermadzhab Syafi'i. Niki lho hadis sahih sekedap. Wong lek belajar hadis itu pasti tahu, Pak. Kitab-kitab sahih hadis tidak hanya sahih Bukhari atau sahih Muslim. Cuma ulama hadis menyatakan kitab yang paling sahih, yang paling bagus adalah Sahihain. Kitab sahih Imam Bukhari, kitab sahih Imam Muslim. Padahal dalam dunia ulama hadis itu ada 5 kitab sahih selain Bukhari Muslim. Sinten mawon, termasuk kitab sahih Ibnu Huzaimah rahimahullah, ya. Kitab sahih Ibnu Huzaimah, ya, yang wafat tahun 923 Masehi di Iran, ya. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i, ya. Ibnu Huzaimah rahimahullah bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Kita pertegas kepada orang-orang yang menyatakan bahwa ulama-ulama hadis itu tidak bermadzhab, tidak berakidah Asy'ariyah. Kita jelaskan, ya, dalam kitab Tabaqatul Kubra jelas bahwa imam-imam ulama hadis termasuk Imam Ad-Daraqutni niki ulama hadis besar tapi ikut mazhab Syafi'i, berakidah Imam Al-Asy'ari. Leono Ustadz di YouTube bilang itu tidak bermazhab, maka dia berbohong, Bu. Bujui sampai dibujui. Lah, itu yang kedua, Pak. Jadi ada Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Iran, bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Beliau itu bergelar Al-Hafizul Kabir, juga bergelar Imamul A'immah. Nopo Imamul A'immah ini imamnya para ulama hadis. Wis pundi? Jelas nih, ya, Imamul A'immah Al-Hafizul Kabir, penghafal hadis yang besar. Niki Ibnu Huzaimah.
Dan menurut para ulama, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah adalah hadis-hadis sahih yang enggak termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari situ ada namanya wasohahu, sahih oleh Imam Ad-Daraqutni. Dan dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah niku wonten hadis sahih sekitar 3000-an hadis. Niki bolak-balik sampean Imam Bukhari, Imam Muslim, paling sahih niku. Cuma wonten kitab lain juga kitab sahih hadis. Contoh lain apa? Kitab Sahih Ibnu Hibban rahimahullah. Kitab Sahih Ibnu Hibban, nggih. Lah sampean enggak krungu nama asli kitab itu adalah Kitab At-Taqsim wal Anwa. Ibnu Hibban ini adalah ulama hadis sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Dan beliau ikut mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Al-Asy'ari. Gawe kitab jeneng kitab Sahih Ibnu Hibban. Tuh. Napa contoh malih kitab yang lain? Kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Karangane Imam Al-Hakim An-Naisaburi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1012 Masehi di Naisabur, Iran. Murid Imam Ad-Daraqutni. Niki ana 5 kitab hadis sahih. Ibnu Hibban ini kitabnya isinya 9.000-an hadis sahih. Paham nggih? Jadi ana Ibnu Hibban sahih, Ad-Daraqutni sahih, Huzaimah sahih. Sedaya kitab-kitab sahih niku pengarangnya bermadzhab Syafi'i. Wes cetoh wae tek dibujui wong ngono. Kemudian hadis 89 nggih. Ya 89 niku riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Niki hadis masyhur, Pak. Hadis masyhur. Nggih. Niku wonten istangzihu. Napa artine? Tuntaskan. Tuntaskanlah kamu sekalian minal bauli saking nguyuh. Istanzihu niki artinya tuntaskan dan sucikan, bersihkan. Niku istanzihu. Ini fi'il amr, perintah Kanjeng Nabi. Niki. Kenapa Nabi memerintahkan untuk fastanzihu, istanzihu minal baul, tuntaskan, bersihkan air kencing? Karena fa inna amma ta'adzabil qabri minhu, sebab kebanyakan sisa kubur dari air kencing. Niki riwayat sahih nggih, juga termasuk wonten ten hadis liya niku sanate dari sahabat Anas bin Malik. Nggih. Niki masyhur niki hadis niki. Tetapi sampeyan tingali hadis 89 nggih. Walil Hakimi dan riwayat Imam Hakim apa? Aksaru azabil qabri minal baul. Mayoritas atau kebanyakan azab kubur itu dari air kencing. Niki. Lah, menurut guru saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Asad Omar Joso Jombang niku dawuh guru-guru beliau memilih redaksinya Al-Hakim sebab lebih kuat. Akseru adzabil qabri minal baul, kata beliau. Sebab guru kula milih Al-Hakim, kula nggih milih redaksi Al-Hakim, ngoten Pak. Ya, milih Al-Hakim. Jadi kebanyakan azab kubur niku dari air kencing. Niku lebih kuat sanadnya, kata guru saya Kiai Haji Asad Umar Darul Ulum Jombang. Lah niki juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, juga riwayat dari Imam Ad-Daraqutni. Sanad itu pundi? Sanad hadis niki, hadis 89 niku dari Imam Abu Awanah rahimahullah, atau dalam nama lain adalah Imam Wahdah bin Abdillah rahimahullah sing wafat tahun 792 Masehi. Dari gurunya Imam Sulaiman Al-A'mas rahimahullah sing wafat tahun 764 Masehi nggih, di Kufah.
dari gurunya Abu Sholeh, Imam Abu Sholeh As-Saman, ya, rahimahullah, sing wafat tahun 720 Masehi di Madinah. Beliau adalah khodamnya istri Nabi Ummu Juwairiyah radhiyallahu anha. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, niki sanad yang tercantum dalam jalur Imam Al-Hakim rahimahullah. Niki, Pak. Jadi santri niku lek belajar hadis niku teng ngarepe kiai jelasno sana-sanate pengarang hadis. Jadi lek ana ustaz di YouTube sing njogo dalil hadis, ya, itu ngerti, Pak. Kalau ustaz itu mengatakan dhaif, kita gatel kuping kita. Sebab napa? Loh, aku belajar kitab hadis gak dhaif, ya. Ngoten saged dijelaskan kepada ummah. Niki. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, Imam Al-Hakim niki nggih menyatakan hadis aksaru adzabil qabri minal baul. Beliau menyatakan ini hadis sahih dengan syarat Bukhari Muslim dan tidak punya cacat hadisnya. Ya, sebab banyak syawahid, Pak, banyak penguat. Salah satunya riwayat dari Imam Abu Yahya Al-Qattan rahimahullah sing wafat tahun 813 Masehi di Basrah. Bahkan ada ulama hadis yang menyatakan hadis Al-Hakim ini adalah pendapat juga dari Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ini beliau menyatakan hadis ini hadis sahih. Ad-Darqutni dalam kitab sahihnya menyatakan ini juga hadis sahih. Salah satu nyun sewu golongan sebelah itu menyatakan hadis ini hadis gak sahih. Hadis sahih niki, hadis sahih. Wonten malih riwayat dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an sing wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah sing wafat tahun 971 Masehi di Isfahan, Iran. Napa? Ittaqul baula wadiyasira, waspadalah kamu al-baula nang oyuh. Kenapa? Fa innahu awwalu ma yuhasibu bihil abadu fil qabri. Karena ya, air kencing itu adalah yang pertama dihisap di alam kubur. Niki. Jadi juga riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Ad-Darqutni dan lain sebagainya. Yo, masa sahih tak tambahi hadis sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu an niku sing wafat tahun 867 Masehi di Taif. Beliau ketika keluar kali Kanjeng Nabi, nggih. Kanjeng Nabi ngomong ngeten, ana kuburan loro niki basa umur nggih, sing disiksa ngoten nggih. Lah Kanjeng Nabi dawuh satunya disiksa karena namimah, tukang adu domba, situ disiksa perkara minal baul karena kencing gak bersih disiksa. Lah sing krungu Kanjeng Nabi akeh benere, Pak. Akeh benere. La yastatiru minal baul, sebab mereka enggak membersihkan ketika kencing gak bersih. Cewek gak bersih nggak resi kubur, apa maneh ngoyo gak cewek. NTP kubur mungkin nggih. Wong gak bersih ae oleh siksa kubur, apa maneh gak tahu cewek. NTP kubur mungkin. Hati-hati wong lanang niki, Bu. Dieling bojone nggih, Pak, lek ngoyo aja ngawur. Aja gawe kitab at-ta'awur, nggih. Jadi kitab sahih, enggak boleh sembarangan. Lek ngoyo nang jeding musala, nang toilet umum, nggih. Niku tapi sampean bayar, Bu. Guru kula ngeten. Lek awakmu ngoyo nang masjid musala, nggih. Lek gak terkait ibadah, contoh sampean wudu, ngoyoh wudu terus sholat, clear sudah. Tapi lek awakmu, ini guru saya Rifai ketika ngaji kitab Fathul Qorib niku. Lek awakmu iku ngoyoh tok nang masjid mushola, ya zalim.
Apa uyuhmu iku lho gak terkait ibadah. Terus pundi carane tebus ambek duit. Sedekah nebus banyu sing digawe. Makane ngarep jeding toilet ono kotak-kotak amal. Tulisane seikhlasnya akeh-akeh 2000. Jadi ngoten boleh ngoyo gesing deket nggih kaya wingi ziarah wingi nang peterongan ngoyo macam-macam ya ditaleboni bleng nebus supaya sing digawe kanca-kanca niki gak terkait ibadah iku wis clear. Ngoten nggih terkait masjid dan musala. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis-hadis sedaya niku wau sing kula sebutaken niku wonten pelajaran setunggal napa? Siksa kubur itu hak. Wonten nikmat kubur nggih hak wonten. Jadi nikmatul qabri, adzabul qabri nikul hak wonten dan benar. Yang kedua, aksaru kebanyakan sisa kubur itu dari air kencing sing gak bersih. Yang ketiga, ternyata istinja ngoyo gak bersih itu awalu ma yuhasibu, pertama dihisab fil qabri, di dalam kubur. Mung sepele lho, gak barang gede kok. Jare sampean, tapi di hadapan Allah itu dosa. Lek kena azab kubur pasti barang sing dosa. Niki para hadirin rahimakumullah, jangan nyepelekan. Juga termasuk Islam mengajarkan kebersihan. Makanya wong Islam dianjurkan untuk sunat. Supaya ngoyo gak lega sunat nyon sewu se ono kantong ajaib. Nggih Pak ya. Lek ngoyo gak bersih, makanya kok kon sunat cek bersih lek ngoyo nggih. Apalagi air kencing itu air kencing Bani Adam atau manungsa iku najis. Okay. Dan juga perilaku yang gak bersih ketika kencing itu dihukumi dosa dan mendapat siksa kubur. Niki Pak, hati-hati niki saestu sing sopir-sopir nyon sewu nggih ya lek ngoyo ya nggawa aku tapi ojo pinggir embong. Ana wong ngoyo mandeg ngadep tembok tapi embonge ngadep wong sing ngoyo. Ana resepe des pundi ngoyo gak ro wong sampe lek ngoyo meremo. Sampean gak ro uang ro sampean. Nggawa nang musala atau nang restoran nang warung kopi ana toilet niku hati-hati oyo saestu hati-hati. Lah napa oyo tok sisa kubur mboten. Wonten riwayat saking Imam Ibnu Adi atau dalam istilah lain Imam Ibnu Uday Al-Jurjani As-Syafi'i ya rahimahullah, ulama hadis bermadzhab Syafi'i berakidah Asy'ari sing wafat tahun 975 Masehi ya, dari riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing wafat tahun 712 Masehi di Basrah. Napa hadise? Siksa kubur itu karena 3 hal. Siji ghibah. Bu, semua ghibah nggih? Ghibah semerep nggih? Napa? Ngrasani. Nomor 2 namimah, ngadu domba. Nomor 3 napa? Nguyuh. 3 ini. Loh, napa niku tok mboten? Nggih, mboten kathah, Pak. Menurut keterangan ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka niku le hadis panjang banyak. Cuma ngeten, selain 3 itu ada ulama-ulama yang mengatakan sing garai sisa kubur iku wong sing bojoan. Ya, loro wong sing apa jenenge munafik, fasik, wong sing zina. Niku siksa kubur medeni niku.
Nggih. Jadi sing zina niku dilareni nggih. Dilareni. Sebab Imam Syafi'i dawuh ngeten, Imam Syafi'i kalau ditanya oleh orang, ya Imam, terus pundi hukumnya wong zina? Imam Syafi'i dawuh hukumnya jelas kan, dosa gede. Tapi kenapa orang yang zina itu koyok ndek utang? Kata Imam Syafi'i. Terus pundi maksudnya ya Imam, itu akan dibayar oleh keturunannya. Loh Pak, loh sampean mati. Jadi Mas Syafi'i utangi sampean anak putu sampean sing nyaur anak turunan sampean. Nah ini hati-hati Pak. Ya zina hati-hati nih. Dilareni mawon. Sing sapa-sapa napa dilareni mau mati. Nah ini dalil ku tak dalil. Kok dalil mana sing ampuh? Napa dalile mati sampean? Wis ngono to. Nggih, dilareni mawon. Engko tiba-tiba nyun sewu wae zina mati, susah nih kan. Niki para hadirin rahimakumullah. Normale khianat nggih, berkhianat kuatah Pak. Nggih kata. Nanti kalau terangkan amal-amal apa saja yang menghindar dari sisa kubur wonten. Oleh Kanjeng Nabi dawuh, iki lho amalan sing gare iso kubur, berarti amalan sing terhindar dari iso kubur otomatis niku. Nah niki para hadirin rahimakumullah, kula baleni nguyuh niku kenapa penting? Sebab niku termasuk thaharah. Napa? Kesucian. Ibadah dumateng Gusti Allah niku harus suci, termasuk suci dari air kencing, cipratane air kencing. Ya, jadi nyun sewu kita merhatikan apa? Memperhatikan kebersihan, istinja ketika kencing. Lek cewek niku diperhatikan sampean. Mosok cewek lah tul mari. Ya, ana sunah-sunah mangke, ya apa carane bersih ketika nguyuh. Ya cara yang wedok terus pundi lanos pundi niku boten purna. Niki hadis Kanjeng Nabi mangke kula jelasaken lek nutut ya. Kemudian juga perhatikan apa? Panggonane nguyuh. Sampean tinggal di panggonane. Aja nguyuh nang bolongane semut. Lho nggih. Hadis sebelumnya dilaknat nggih. Jare sapa sing laknat manungsa tok? Binatang iso nglaknat sampeyan. Sampeyan banjir bolongan semut. Semute ngomong tsunami. Dek susah ning ngene. Akhire dungan Gusti Allah ya Allah. Ya ngene-ngene aja niku dilaknat. Nah, ya kemudian apa yang perlu kita perhatikan? Cipratane banyu uyuh. Ceweke bersih oke, carane bersih oke. Tapi cipratane banyu uyuh kadang-kadang gak rumoso nyiprat, tapi secara halus pasti ana sing nyiprat. Makane nguyuh aja anuwe tok sing diberseni, termasuk sikile, pupune, bokonge, bior ngono napa-napa. Nguyuh iku tok sing diciprati. Ya terus pun dicipratan liyane ini. Niki jadi tidak bersih, tidak nutup diri ketika kencing, kecipratan air kencing, cara istinja enggak bersih. Kata para ulama ini potensi terkena siksa kubur. Hadis sahih sing crita Kanjeng Nabi. Niki para hadirin. Jadi intinya siksa kubur, nikmat kubur iku hak bener. Nggih, niku bener. Makanya talkin nggih, Amudin talkin ya sisa kubur hak, ya mizan sirat hak, neraka hak, surga hak, ngoten nggih, dan sebagainya. Nah, pernah ngeten, Pak. Lho, nate Ibu Aisyah niku gak percaya siksa kubur. Nyun sewu nggih, niki mboten jani potong nggih video niki nggih. Nah, ngeten, niki riwayat beliau sendiri nggih. Niki hadis riwayat Sahih Imam Bukhari Muslim. Karena ceritane wonten dua orang Yahudi nggih Medina mendatangi Ibu Aisyah. Kemudian dua Yahudi ini mengatakan pada Ibu Aisyah apa? Inna ahlal kubur yu'adzibuna fi kuburihim. Saat temene ahli kubur itu mereka disiksa di kubur mereka. Loh, Ibu Aisyah kaget.
Beliau mengatakan, nggih, fakadzabtuhuma walam an'im an asaddiqahuma. Nggih, aku iki mengingkari keduanya dan juga enggak percaya keduanya. Tiba-tiba Nabi datang, ya, wa dakhala alayyan nabiyyu, dan Nabi masuk mendatangiku. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa Aisyah? Aku cerita tentang orang Yahudi dua yang mengatakan, ya, ahli kubur terkena siksa kubur." Nama jawaban Kanjeng Nabi, faqalah, ya, sodakota, bener karone, ngoten Pak. Bener ana siksa kubur, nggih, wonten. Innahum yu'adzibuna adzaban. Saat temannya mereka disiksa dengan siksa, ya, tasma'uhu al-bahaimu kulluha. Kata Nabi, napa maksudnya? Uang mereka disiksa di alam kubur mereka, ya, dan apa? Dan saya mendengar, ya, ya, Nabi mengatakan sesungguhnya orang sudah mati akan diazab, dan semua binatang ternak akan mendengar suara azab kubur. Ini maksudnya, innahum yu'adzibuna adzaban tasma'uhul bahaimu kulluha. Jadi sing krungu suara sisa kubur binatang. Nah, kemudian Ibu Aisyah mengatakan, fama ra'aituhu ba'du fi sholatin. Nah, kemudian saya melihat Kanjeng Nabi setiap sholatnya, ya, illa ta'awwadza min adzabil qabri, kecuali minta perlindungan, doa dari siksa kubur. Nggih. Apa donga saka kubur? Macam-macam Pak dongane. Sani kalau tanglet. Apa wong kok gak krungu swara sisa kubur? Kok al-bahaim, kok wong sing binatang ternak. Napa? Nabi jawab soale napa kok ana wong ngubur wong. Loh, ini jawab Kanjeng Nabi, Pak. Ya Rasulullah, kenapa Bani Adam enggak mendengar suara azab kubur? Nabi dawuh, niki sahih Pak, Imam Muslim. Nggih. Nabi dawuh napa? Laula alla tadafanu. Ya, seandainya kalian saling menguburkan, ya, la dau'atullah azza wa jalla, maka aku berdoa kepada Allah azza wa jalla, ayyusmi'akum min adzabil kubri ma asma'ani. Nabi dawuh, seandainya kalian tidak saling menguburkan, ya, tentu aku akan mendoakan pada Allah agar memperdengarkan pada kalian suara siksa kubur sebagaimana yang saya dengar. Loh, lek siksa kubur suarane krungu sampeyan, kok ana sing gelem ngubur wong, keweden. Niki jawabane Kanjeng Nabi. Makan sing krungu binatang al-bahaim, binatang. Nah niki makanya gak usah golek-golek ilmu-ilmu sing iso nyo swara-swara gaib. Swara gaib wis itu mawon. Nah, si suara gaib. Kadang-kadang roh ambune gak roh wonge. Roh ambune kok ana suwarane, niki gaib. Niki nggih. Nih, paham nggih? Jadi kita enggak dengar suara azab kubur. Nah niki para hadirin rahimakumullah, niki sahih hadise. Lah lek ana ustaz nyun sewu sing mendhaifkan hadis niki, tolong dibuka sanad hadis ini. Nggih. Ulama mazhab Imam Hambali sendiri dawuh sanad hadis ini itu sahih, dan termasuk syarat sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan menurut keterangan pendiri akidah Asy'ari, Imam Abdul Hasan bin Ali al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 940 Masehi, dan kitab Al-Ibanah, Pak. Beliau dawuh orang
Orang itu tidak mendengar azab kubur, dan azab kubur itu hak adanya. Ini adalah ijma para sahabat Kanjeng Nabi dan ulama salaf. Kalau baleni Imam Al-Asy'ari niku dawuh teng kitab Al-Ibanah bahwasanya nopo manusia tidak mendengar siksa kubur, dan siksa kubur itu benar adanya, hak itu ijma para sahabat Kanjeng Nabi dan juga ijma ulama salaf. Jadi ada siksa kubur, ada napa malih mendengar suara kubur, manusia enggak mendengar suara kubur, ya itu ijma para sahabat dan ulama salaf. Kalau ada ustadz yang mendoifkan hadis ini, tolong dibaca kitab Al-Ibanah karangannya Imam Al-Asy'ari rahimahullah, termasuk juga ulama salaf beliau. Ya, diwoco sak tuntas, jangan setengah. Bahkan yang sewu Pak, Imam Asy'ari niku teng Al-Ibanah kitab dawuh ahlul bid'ah. Sing dianggap ahlul bid'ah niku nopo? Aliran Mu'tazilah dan aliran Qadariyah niku ahlul bid'ah. Saniki mboten ana kelompok anyar-anyar ya amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bid'ahkan. Jadi makanya ulama kita ini santai mawon, ya kan dasarnya adalah kuat. Bahkan Mu'tazilah, Qadariyah kata Imam Asy'ari itu gak percaya syafaat Kanjeng Nabi, gak percaya siksa kubur. Lek ana wong ngomong gak percaya syafaat Kanjeng Nabi, gak percaya siksa kubur, maka kita berani mengatakan dengan pendapat Al-Asy'ari bahwa dia pengikut Mu'tazilah, pengikut Qadariyah, yang kata beliau termasuk ahli bid'ah. Jadi bid'ah ini enggak hanya tentang ibadah, rutinitas kita, ritual, bukan, juga pemahaman agama, juga keyakinan agama. Niku. Sanane mboten lho, bid'ah. Semua siji titik bid'ah. Nabi gak tau nglakoni bid'ah. Salah kaprah pemahaman bid'ah. Para rahimakumullah, nyun sewu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1350 masih di Damaskus dalam kitab Ar-Ruh. Jadi ana kitab membahas ruh nih ya. Napa beliau berpendapat nggih, siksa kubur iku ada. Dan juga ada dua jenis siksa kubur. Satu apa? Siksa kubur sing terus menerus sampai ila yaumil kiamah. Siksa kubur gak leren Bu, sampai kiamat dugi wonten. Ya. Aku kan jelasno Pak, mangke sampean kepikiran. Sing kedua, siksa kubur sing dijedah. Leren siksa ila yaumil kiamah. Nomor 3 siksa kubur nggih iku disiksa sampai entek ya apa jenenge dosa-dosae baru mandek sampai nunggu yaumil kiamah. Nah, kita di mana? Wallahu a'lam. Termasuk amal-amal kita sampean lek pede ambek amale, ya Allah, aku mati saiki ya Allah. Wani mboten sampean? Mboten wani. Niki. Jadi sisa kubur niku bisa terus menerus, bisa jeda siksa, bisa siksa berhenti sampai nunggu hari kiamat. Niki siksa entek oleh nikmat kubur. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah sing siksa niku jasad apa rohnya? Pendapat guru-guru kita dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah niku dawuh sing siksa alam kubur jasad saruhnya. Gak percaya sampean coba sampean tanggal Pak Pri lek ngeduk kuburan balonge utuh kata nggih wonten nggih berantakan nggih wonten. Lah niku berarti siksa jasad dan siksa ruh niki. Niki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir Bu, opo amalan sing iso terhindar teko siksa kubur? Purun dah. Purun. Nah,
Pun dalu niki. Pun terakhir nggih. Pertama, niki riwayat Kanjeng Nabi nggih, dari hadis Kanjeng Nabi. Imam Bukhari hadis sahih. Riwayat Abu Hurairah hadis duwawa, cuma dawuh. Salah satu doa yang terhindar dari kubur adalah doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kenapa kita diajari para guru kita untuk nutup doa kita dengan doa sabu jagat? Sebab tujuannya agar kita terhindar dari siksa kubur, juga kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, ini riwayat juga sahabat yang lain, Ibu Aisyah sendiri, hadis sahih Bukhari Muslim. Apa inti hadisnya? Dibaca setelah tahiyat sebelum salam. Napa? Apa namanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 perlindungan sadurunge salam. Ya innaka hamidum majid, diwaca Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Leka apa diapalno niku hadis sahih ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Pun kalih 3, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis sahih juga termasuk Muslim dan Nasa'i. Napa? Maca surat Tabarok. Tabarok napa Tabarok? Tabarakalladzi napa? Surat Al-Mulk. Al-Mulk Tabarok. Surah Al-Mulk nggih. Cara Jawa surat Tabarok. Niku diwaos ya sebelum tidur. Ketika jenengan mau tidur istirahat, itu waos saderenge itu turu, tapi nggih enggak ada wudu. Saderenge turu. Ini amalannya Kanjeng Nabi, amalannya para wali-wali, amalannya para habaib dan guru-guru toreko dan sebagainya. Jadi, nopo membaca Al-Mulk setiap malam ya, atau dalam riwayat lain sebelum tidur malam, maka Allah mencegah dari siksa kubur ya. Maka di masa kami kata para sahabat, surat itu dinamakan surat Al-Mani'ah, surat mencegah siksa kubur. Paham ya? Bahkan yang saya ada sahabat kata, ketika ada sahabat masuk kuburan, krungu wong ngaji. Ya. Lalu melayu, Pak. Mun jenenge wedi melayu. Sowan Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aku lho ya Rasul, waktu lewat kuburan krungu wong maca Al-Mulk tapi gak ono wonge suare tok." Lho, pun wonten Kanjeng Nabi, pun wonten. Apa sama Kanjeng Nabi? Jawabannya apa? Ya, surat itu mencegah kamu dari siksa kubur. Surah Al-Mulk. Ini hadis sahih juga. Patah Pak riwayat yang lain. Contoh malih napa? Ya, Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing maca 30 ayat Tabarok ya, maka dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga dosanya diampuni. Dan juga Kanjeng Nabi dawuh riwayat sahih dari Anas bin Malik mengatakan bahwa surat At-Tabarok atau Tabarok atau Al-Mulk niku saged dados pembela pembacanya sampai dihantarkan masuk surga. Jadi pengawal sampeyan niku Al-Mulk mangke alam kubur sampai alam akhirat diwaos Al-Mulk. Paham nggih? Napa malih amalan terindah sa kubur wonten kathah Pak Kanjeng Nabi. Contoh salat 5 waktu. Ya, niku termasuk amalan terus Kanjeng Nabi bisa terhindar atau menghindar siksa kubur. Salat 5 waktu. Contoh jam 3 disiksa, wah langsung bentengi asare. Malaikat, aku asare. Ngoten nanti aja siksa. Wong tapi dawuh kok lek ana wong waktu aku bentengi aku kancane mulai nang langit ya Allah ngene ya wis aman. Jadi salat kita ini benteng nantinya di alam kubur.
Sampai enggak asar, ya langsung belek ngono mawon. Maghrib sembayang leren. Isya keturun ke sembayang, siksa belek. Subuh ke sembayang belek, zuhur salat leren. Hati-hati niki 5 waktu. Sedekah sampean juga bisa menghindari siksa kubur. Maca Quran. Ya, nyun sewu jenengan lek saged ben dinten aja lepas maca Al-Qur'an. Lek apalan saestu kula Allah tahlil. Maksude guru kula lek maca Quran buka mushaf. Quran juga dibuka jeret bismillahirrahmanirrahim sak lembar sak ayat ya. Nah, malih sering maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar utawa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa tahlil ana bacaan itu sebab bacaan itu bisa ngurangi siksa kubur. Tuh subhanallah bihamdihi subhanallah iku faidah napa iso ngurangi siksa kubur niki. Doa sebelum napa? Doa sebelum napa? Salam mau nggih. Doa waktu doa anak panjenengan. Doa anak jenengan sing saleh sing ndongakno sampeyan iso ngurangi siksa kubur wong tuane. Makane guru kula dawuh nggih. Dawuh ngeten. Lek maca Fatihah waladhdallin nggih sampeyan tambahi rabbighfirli wali walidayya amin. Niku langsung tembus iso ngurangi siksa kubur wong tuwa kita. Pemane diwaca terus-terusan masyaallah subhanallah. Haji umrah bolak-balik. Oh nggih niku saged ngurangi siksa kubur tapi ana syarate ikhlas dan mabrur. Syarat bolak-balik mau sama dia akhirnya gak mabur. Niki. Nah, kamu apa lagi? Donga sapu jagat. Yang lain apa? Beli dia wafat dengan orang-orang yang soleh. Makanya lek salah contoh guru kula dawuh ngeten rumiyin ya. Yai Rifai lek iso dikubur nok panggonane wong ana wong soleh. Sebab wong soleh niku ten jero kuburan iso apa? Ngei barokah kepada yang lain. Niki soleh, orang-orang soleh, makanya kudu kumpul ambek wong-wong soleh. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Pun. Wis ndise dilakoni monggo lah. Isok kabeh alhamdulillah. Gak isok kabeh salah siji, aja salah loro. Lumayan niku salah siji. Paham nggih? Jadi kabeh ana dalile, kabeh ana hadise. Kenapa? Sebab kita membaca dan diajari kitab-kitab hadis sahih yang lain. Nggih, niki. Nggih, paham nggih? Pun talet. Mboten. Pun setengah songo. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad